कन्या राशि बंधुगण आज राति कौन साधारण राति नुहे। आज राति रे आपणकर जीवन रे चारोटी निर्दिष्ट जिनिस सत्य होगापाई जाउछि। घटना जार प्रभाव केवल आज नुहे बरं आगामी अनेक मास पर्यंत प्रतिध्वनित हेब। किंतु आपण कौन जानती एहार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग कौन? एही घटना गुड़िक मध्यरु गोटिए आपणकर अविश्वसनीय भावरे निकटतर होई सारिछि। प्रकृत रे एते निकटतर जदि आपण एहाकु एबे चिन्हि न पारंती तेबे सेही सुजोग आपणकर हातरु सबुदिन पाई खसी जिवो। एहा विशेष भावरे सेही व्यक्ति पाई प्रजुज्य जहा गत किछि दिन धरी आपणकर मन को अस्थिर करुछि। बाहरे आपण संपूर्ण स्वाभाविक देखा जाउछंती किंतु गभीर भावरे किछि भांगी जाउछि किंबा संपूर्ण नूतन किछि आकार नेबाकु जाउछि। एवं जदि एही मुहूर्तरे जिनिस गुड़िक आपणकर नियंत्रण बाहर को खसी जाउथिबा परि मने हुए, जदि आपणकर आर्थिक स्थिति स्थगित होई जाइछि, जदि कोनोसी प्रियजन हठात परिवर्तन होइछंती किंबा जदि आपण कोनोसी स्पष्ट कारण बिना आपणकर हृदय भाराक्रांतता अनुभव करूछंती तेबे आपणको भिडियोटी शेष पर्यंत देखिबा उचित। कारण आज जहा प्रकाश हेबाकु जाउछि ताहा आपणको आपणकर मूलरु दोहलाई देबार शक्ति रखिछि। एवं जदि आपण जणे प्रकृत कन्या राशिर व्यक्ति विशेष अटंती तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। कारण भगवान भोलानाथंकर कृपा बिना आज पाई एही भविष्यवाणी असंपूर्ण रहिछि। कन्या राशिर बंधुगण आपण हुए तो यह जानि पारि नाहंती किंतु गत 7 दिन धरी आपणकर चारि पाखरे थिबा शक्ति बदली जाउछि। पूर्वरु आपणको अणदेखा करिथिबा जणे हठात आपणको प्रति ध्यान देबाकू आरंभ करिसंती। एक पुराना संपर्कर छाया जहा बहु दिन पूर्वरु शेष होई जाइथिला आपणक जीवन रे पुणी थरे पसिबाकू आरंभ करिछि। एवं सबुठारु आश्चर्यर कथा राति परे राति समान चिंता आपणकर मन रे घुरी बुलुछि। प्राय जेपरि आपणकर अवचेतन आपणको एक घटना पाई प्रस्तुत करुछि जहा ए पर्यंत प्रकाशित होई नाही। किंतु अपेक्षा करंतु प्रकृत संकेत आसीबाकू बाकी अछि। आज संध्यारे सूर्यास्त हेबा परे आपणकर जीवन एक गुरुत्वपूर्ण मोड़रे पहुंचिबो जाहाकू आपण प्रथमे साधारण कथा भाबरे खारज करि पारंती। एहा आपणको मिलिथिबा एक संक्षिप्त वार्ता, काहाठारु फोन कॉल किंबा अतीतर एक परिचित नामर हठात उल्लेख होई पारे। तथापि से अति छोट विवरणी शेषरे आपणकर आगामी दिन गुड़िकर समग्र गतिपथ को परिवर्तन करिबो। एवं जदि आपण सेही मुहूर्त को अणदेखा करंती तेबे आपण परे अनुताप करि पारंती दुईटी शक्ति वर्तमान आपणको उपरे एक संगरे कार्य करूछंती। गोटिए शक्ति आपणको ऊपर को उठाइबाकू चाहूछि जेतेबेले कि अन्यटी आपणको भय एवं द्वंद्वर अवस्थारे फसाई रखिबाकू चाहूछि। एही कारणरु गत किछि दिन धरि आपणकर निष्पत्ति गुड़िक अस्थिर हेउछि। गोटिए मुहूर्त रे आपण आत्मविश्वास रे परिपूर्ण अनुभव करूछंती एवं परवर्ती मुहूर्त रे आपणकर मन भय रे थरी जाउछि। तथापि आज राति रे एक गुरुत्वपूर्ण सत्य प्रकाश पाइबो। आपणकर जीवन रे केही जणे अछंती जे सामने रे आपणकर सर्वोत्तम स्वार्थ पाई चेष्टा करूथिबा परि मने हुए, किंतु वास्तवता हेउछि सेमाने आपणकर प्रगति विषय ईर्षा करंती। आपणकू सेमाने ईर्षा करंती। आपण सेमानंको उपरे विश्वास करूथिले एवं सेमानंकर उपरे आपण अटल विश्वास रखिथिले, किंतु एही व्यक्ति वर्तमान आपणकर शक्ति को शुष्क करि देउछंती। आश्चर्यजनक भावरे आपण एहा अनुभव करि सारिछंती। आपण एहाकू स्वीकार करिबाकू चाहू नाहंती। किछि समय धरि आपण अत्यंत कठिन परिश्रम करूछंती किंतु आपण आपणकर प्रयास सहित समान फल पाई पारु नाहंती। केतेक समय अप्रत्याशित खर्च हुए, अन्य समय एक कार्य समाप्त हेबार द्वारे अटकी जाए। तथापि जुआर परिवर्तन हेबाकू जाउछि कारण ग्रह मानकर गोचर सूचित करुछि जे आपणकर जीवन रे आर्थिक लाभ पाई एक नूतन रास्ता खोलिबाकू जाउछि। आरंभ साधारण हेबो, हुएत एते साधारण जे आपणको विश्वास करिबा मध्ये कष्टकर लागि पारे। तथापि से अति छोट सुजोग शेषरे विशाल सफलता पाई पथ प्रस्तुत करिबो।
आगामी 3 ରୁ 9 दिन मध्यरे आपण एक विराट सुजोगर सम्मुखीन होई पारंती जहा प्रथम नजर आपणको बहुत साधारण लागिपारे। हुएत जणे पुराणा परिचित हठात साहाय्य प्रदान करिवे किंबा जहांक ठारू आपण अति कम रे साहाय्य आशा करिथिले से आपणको पई द्वार खोलिबे। किंतु आपण कोन जानती एही परिस्थिति रे सबुठारू बड़ भूल कोन हेबो? भय रे पछकु हटि जिबा। आपणकर बड़ शक्ति सेमानकर साहस रे रहिछि, किंतु आपणकर निज मन ही आपणको अटकाइबाको चेष्टा करिवो एवं एहिटारे ही भाग्य आपणको परीक्षा करिवो। बंधु माने आज राति रे जेते बेले आपण एका थिबे किंबा समस्ते सोई पडिथिबे, हठात आपणकर मन रे एक निर्दिष्ट व्यक्तिक मुहर प्रतिछबि देखा जिवो। सेही मुहूर्त रे सेही व्यक्ति मध्य आपणकर विषय भावुछंती। यह केवल एक संचोग नुहे, आपण एवं सेही व्यक्तिक मध्यरे एक असमाप्त शक्तिशाली संचोग एबे भी रहिछि। जदिओ जोगाजोग बंद होई जाइछि किंबा आपणकर मध्यरे दूरता आसिछि, तथापि बंधन संपूर्ण भावरे विच्छिन्न होई नाही। एवं जदि सेही व्यक्तिकर नाम आजि किंबा काली हठात आपणकर रास्ता अतिक्रम करे, तेबे बुझंतु जे ब्रह्मांड आपणको एक शेष संकेत पठाउछंती। किंतु एठारे एक सतर्कतार मध्य कथा अछि। आपणकर जीवन को फेरी आसुथिबा प्रत्येक व्यक्ति निश्चित भावरे आपणक पई उपयुक्त नहंती। किछि लोक केवल सेतेबेले फेरी आसंती जेतेबेले सेमाने जहा हराइछंती ताहार परिमाण अनुभव करंती, जेतेबेले अन्य माने केवल आपणको व्यवहार करिबाको फेरी आसंती। तेनु आगामी दिन रे आपणको आपणकर हृदय एवं आपणकर मन उभय खोला रखी आगको बढ़िबाको पड़िबो। गत किछि दिन धरि आपण कोन बारंबार स्वप्न देखुछंती? हुएत कोनोसी निर्दिष्ट पथ, मंदिर, जलभंडार किंबा आपण बहु दिन धरि भूली जाइथिबा मुह, तेबे एहा एक गुरुत्वपूर्ण संकेत, कारण स्वप्न माध्यम रे आपणक पाखको वार्ता पठा जाउछि। एबे तृतीय चमत्कार जहा प्रकाशित हेबाकु जाउछि, आपणको ताहा मूलरु दोहलाई देब। आपण ए पर्यंत जहा सुनिछंती ताहा केवल आरंभ थिला, कारण वर्तमान प्रकाश हेबाकु जाउथबा संकेत सीधा सड़क भाग्यर सेही द्वार सहित जड़ित, जहा अनेक मास धरि बंद रहिछि। आश्चर्यजनक भावरे से द्वारर चाबी अन्य काहा पाखरे नाही, बरं आपणक हाथरे अछि। आपण ए पर्यंत एहा बुझी नाहंती। आपण प्रायतः भाबुथिबे एहा मो सहित काहेकि घटुछि। सत्यता हेउछि जे आपणकर जीवन रे वर्तमान उपस्थित बाधा गुड़िक संपूर्ण भावरे उभान हेबा पूर्वरु आपणको भयभीत करिबा पई केवल एक शेष प्रयास करूछंती एवं एहा ठीक सही मोड़ जेउठारे अधिकांश लोक हार मानिबाको पसंद करंती। किंतु आपण सहजरे आत्मसमर्पण करंतु नाही। आज राति परे आपण एक अजब अनुभव करिबे। परिवर्तन आरंभ हेबाकु जाउछि। जेउ जिनिस गुड़िक थरे आपणको दुर्बल करिथिला, ताहा एबे आपणको शक्तिशाली करिवो एवं जेउ घटना आपणको सबुठारु भांगी देइथिला, ताहा भविष्यत रे आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति हेबो। आगामी दिन रे एक सत्य जहा एपर्यंत लुचि रहिथिला, ताहा आपणको निकट रे प्रकाशित हेबो। आपण अंध भावरे विश्वास करिथिबा व्यक्तिंकर प्रकृत उद्देश्य प्रकाश पाइबो। एही प्रकाशन हठात घटिबो, हुएत एक कथावार्ता समय, एक वार्ता माध्यम किंबा कोनोसी तृतीय पक्ष माध्यम। प्रारंभ रे आपण क्रोधर एक लहरी अनुभव करिवे, तथापि आपण शेषरे अनुभव करिवे जे ईश्वर आपणको सुरक्षा देबा पई ठीक समय हस्तक्षेप करिथिले। आपण वर्तमान करिथिबा कठिन परिश्रमर फल पाइबाको जाउछंती, तथापि आपणको प्रथमे गोटे छोट परीक्षा देबाको पड़िबो। आपण अनुभव करि पारंती जे सब किछि पुणी थरे बंद हेउछि। एक प्रकल्प अटकी जाई पारे किंबा देय विलंबित होई पारे, तथापि एही पर्याय परे तुरंत एक सुजोग आसीबो जहा आपणको संपूर्ण आश्चर्य करिदेबो। एही सुजोग आपणकर पूर्व संपर्क, पूर्व प्रयास किंबा अतीतर एक असमाप्त संपर्क सह जड़ित हेबो। आगामी मंगलवार किंबा शनिवार दिन आपण एक गुरुत्वपूर्ण खबर पाई पारंती। खबर एते हठात एवं अप्रत्याशित जे प्रथमे आपणको विश्वास करबाको कष्टकर लागिबो। वर्तमान आपणकर हृदय भितरे बहुत भारी जिनिस पड़िछि। सामना रे आपण शक्तिर एक प्रतिछबि प्रदर्शित करंती, किंतु गभीर भावरे आपण एक अतीतर अभिज्ञता द्वारा भांगी पड़िछंती। केही आपणकर विश्वास को विश्वासघातकता कले, केही आपणकर भावना को हालुका भावरे ग्रहण कले एवं आपण सब किछि नीरवरे सह्य कले, किंतु ब्रह्मांड देखुथिले एवं वर्तमान सेही
ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 11 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅସାଧାରଣ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ହଠାତ୍ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରେ, ଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପଥ ପୁଣି ଖୋଲିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବା କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣ ଅନେକ ଥର ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଜଣେ ବିଷାକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ରହିଛି। ଆପଣ କଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ? ଏହା ବିନା କାରଣରେ ଘଟୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଗୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ସେହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅତି କଳ୍ପନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଏକାଠି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କେତେକ ମଧୁର ଶବ୍ଦରେ କଥା ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଈର୍ଷାରେ ପୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସିବେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଅତୀତରୁ କେହି ଜଣେ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯିବେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ମାନସିକତା ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତଥାପି ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ମୁହଁ ଉଭା ହେବ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗାମୀ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଜୁଆର ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗତି ପାଇବ ଏବଂ ସେହି ହଜି ଯାଇଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ସେହି ଚମକ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଫେରି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ବାକି ଅଛି। ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ ଆପଣ ଚାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ କି ନା ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇ ଲଢ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରସ୍କାର ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଗତିପଥକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ।
ସେହି ରାତିରେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ସଂକେତ ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ସେହି ରାତି ପରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ପୂର୍ବ ପରି ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କାରଣ ସମୟ ବଦଳୁଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଋତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଏବେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏକ ଅନୁକୂଳ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ନେଉଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେହି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧରାଯିବା ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନ ଦେବା ହିଁ ଭଲ, କିମ୍ବା ଟଙ୍କା କାହାଠାରୁ ଋଣ ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଲାଭ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ହତାଶାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିବ।